Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabih al-aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah, amma ba'd. Ulama'unal a'izza wa masyayikhunal ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus Ajunan Semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Basori Zaini Sesangat Abdin Amul Jaki. Terjugan tak galib Ajunan Semulja Kiai Munir Busiri juga Badan Kaula Amul Jaki. Tak galib Ajunan Semulja Kiai Muqaddas Jamaluddin Tayyib juga sangat abdi ngagung aki. Benda seteja para kiai, seteja para guru, seampun hadir melemangkin nyuun saporah. Tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena badan kaula tak uning di asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat abdi nada ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh secara khusus pemangku di sasa tempat beserta jajaran-jajaran di Saipon, tokoh masyarakat sehadir, seteja wali santriwan, wali santriwati dan alumni dan juga muhibbin, simpatisan semalam mangkin sami-sami rabui kat di tempat dak keseteja tanpa terkecuali badan kaula amul jaki. Ngereng sepertama kaula sareng ajunan amu ciban asyukur dak ke Allah. Sekak dima Allah subhanahu wa ta'ala paling nikmat dak kaula ajunan, mulai dari nikmat sepaling rajah cekak ang Islam ben iman iati ben ida dak kaula ajunan. Malam semangkin kaula sareng ajunan sareng Allah subhanahu wa ta'ala paringi nikmat sehat, paringi nikmat sempat lengki dak ke tempat semulja adu aaki guru badan kaula sareng guru ajunan ki gak dinto Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Ismail Abdullah Amin. Semoga kasayan kamuljaan nakati malam mangkin kak dinto sareng Allah tak paringaki cuma itunya dak kaula ajunan sampai dak ke akhirat kaula sareng ajunan. Semoga sareng Allah subhanahu wa ta'ala papakkun teti orang mulja kalaban catatan sateja sehadir papolongah kalaban para kiai para guru dak ke swargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun apek takaula ajunan dari alam peteng eki badak ke alam setera, dari peteng putuh eki bakaterang ilmu, sehingga kelaban ilmu saepek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara hak dan batil, antara sai dan setak sai. Kelaban raja pengarap semoga kaula sareng ajunan tetia orang sekenging syafa'aipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah dan seluruh adik-adik santriwan santriwati yang hadir. Tadi sudah dinyatakan dan disampai uraikan sareng kawuru kaula sateja sareng ajunan iki kadinto Kiai Haji Basori Zaini bahwa adu aaki orang mate
sekebetulan saya doa aki ni ke tempat kakuru, maka kila ada buaki barakatun azimatun lagi. Kenapa penjelasan sa Ismail Kak Dinto ketika pada santri doa aki guru justru saya bahas bahwa santri oleh barokah serajah mek tak ke belamun guru sedah itu aki bi santri guru ni ke bakal masuk surga. Kenapa minta bahas nikah? Kenapa kok tidak dibahas mun bade kiai sedah itu aki bi santri kiai ni ke bakal masuk surga? Tak bahas nikah, tapi saya bahas mun kiai itu aki bi santri maka santri ni ke bakal oleh barokah seraja. Kenapa mi santri saya bahas? Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Kenapa mi tak bahas kiai masuk surga? Karena Kiai Ismail ni kebi panjenengan edu aki bentak edu aki pakun masuk suar. Kenapa mi senikah? Senikah ni lah. Kaji Nabi ada bus itu hadis bahwa amal ni ke akili kelaban akili tibi tak ke pegak bah nyamain jariyah. Jariyah ni ke dari jarak. Akili jariyatun. Akili tak ke pegak. Kak Dinto salah satunya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu se'abarokah, ilmu se'amanfa. Ke Ismail ni keseda sampian santri tak usah beda atua aki umpama tak ada sengosos umpama tak ada seatah lil umpama sateja ibadah panjenengan saya kelaku kencer napa kun akhili ke Ismail sampian lepas ada satu aki tak usah beda hol umpama sateja ibadah panjenengan saya kelaku seben ari berempat ibu banyak santri al-Fattah maka sateja Kak Dinto bekal akhili secara otomatis dak ke Ismail. Apa napa? Ke Ismail adalah pendiri pertama pondok pesantren atau lembaga pendidikan Al-Fattah. Sehingga madrasah saya tempat ini bagi sampean tak ngusus ikan kena nadoman abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil islani. Sampean tak ngusus nadoman ni kai baca akhili ke kiai ni secara langsung. Kelas 2 anak teman kia adalah tanalul ilma illa bi sittatin sa'umbi ka'an majmu'iha bi bayani dhakaun agili tak agili kejarna. Kelas 3 anak teman kia fi'lun thulathiyun idha yujarradu abwabuhu sittun kama satusradu fal ainu in tuftah bimadin faksiri au dhammu au faftah laha in ghabiri wa in tudamma fatmu man hafihi au tangcapi ta ibri sakit kiki. Haji apa dia pasal budak gila ijna dia. Ngin apa ngi? Kelas 6 anak teman. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Ki anadoman kita ibaca kitab kita rabu kuruna kita terjadi mulang kita terjadi ngaji kencerna nazam bait-bait kitab saya baca nikah akili dek kakiai akati oleh santri banyak semaus saya tak saya oke mun la senam la bagian watuana cak dengan bekter benter kapan ustaz tak belum datang nadoman keng pas sambil lagu demo sambil nyari ebak pahetok getok bencanteng kula Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakminin syarafa wa asta'inullah fi alfiya maqasidun nahwi biha mahwiya bajan kencang kelas men aduh ke basori zaini tak betah dari telem nyampit kia tak kempang malain nak kanak santre ki anguan ngalak patoroan sape mun sape pecot langsung norok bunte mun santre pecot reng tua nangi beare sabar kak dinalok ngoja kok takut mulai na yamba jantar ada ngria kiai itu aki sareng santre pakun kiai ni ka oleh kiriman kenceran jelas paham sampian atu aki ke Ismail otak beta atu aki sampian ngehole tak yah oleh pakun ke Ismail masuk suar mungkin pertanyaannya senikah mun ke Ismail ni kala jelas masuk surga mun ke Ismail ni kala jelas selamat mungkin mi perlu yah oleh ni alumni hadir wali santri hadir santri sini kenian hadir anjali apa tidak kapi berkata aja benih kesampian sombengan lagi sombengan majar dapat tak majar abri dapat tak abri nyumbang dapat tak nyumbang wajian nyampit kapi kita abri kan samar mulai nyaring deh
Hahaha ada rumah bang. Setelah tak beri anak ngempak iki bakapi. Oleh menem berkat ben lakin aja. Aja mentepak karena saya kapi pakai asar tak usah tanah legu aja. Njabri kapi nang ibu. Sampean bagi tak nyumbang PC, sampean bagi tak beri obeng kan hadir nih kan nyumbang. Ya nyumbang mata ada berkatnya. Ya kan nyumbang berberkat nih kagak tanah nih kamu sampean tak hadir kan baru tanggi. Iya nguk hadir dan nih kamu sampean rabu pakai bagi kada. Mun sampean tak rabu kan baru eman tanggi. Jadi bagi tak beri kan hadir nih kalau nyumbang sampean bung. Mangkan tahun datang beda acara tinggal tak usah nyumbang lah hadir beri ya boy. Insyaallah haul sekalian lagi pah nutup tak usah bedekian ya. Watuan rumah apa bangkrut dah. Setelah ilmu yampung itu nyeki apa gumet dah. Berarti rapar pak bersekolahan dia kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lamun kiai Ismail ni kalau jelas surga Bapak Ibu. Mun guru ni kalau jelas selamat. Mun kiai ni kalau jelas pecah. Ana pemik makin perlu ibadah acara raja ketini. Sombangan hadir ngantuk makin sampean entar jaga aja, lesoh jaga aja, sengkai jaga aja. Meskipun mungkin sahadirnya kata niat ngaji kapi ya, pada sebagian kayak nganak minta pung pelempungan ya entar sekali daya. Pada sebagian kayak penasaran bulan kocak ke Hulil Yasin cek gendeng aku jalan. Pempetong ben aku wari di kaki po. Tak lagi dengaki jarok noro tak laba jangkok. Apa cak aku tak dikit telur kaki ni. Lah kalau kiai sudah jelas selamat, mun laki Ismail jelas swarga, mun laki Ismail ni kejelas pecrah, anak apa perlu bedaki acara? Waduh, nggak di mantan di atasnya. Ada mun keker magi kocang alto tadi. Pakai sound system, ada kamera, min pakai konsumsi dengan biaya yang besar. Mi perlu bedaki nih. Jadi dengan kita ayah oleh pekun swarga nih kiai. Maka kita itu aki ajunan setiap abajang, ajunan setiap ngaji gencer ngaji ke kiai. Miki perlu ya oleh makin perlu kau ningin Bapak Ibu hadirin makin akol kak itu asli nak benih kaputon nak Ismail tapi justru kaputon nak gula ben sampian santri aja ke sampungan dak ke kiai mak le gula ben sampian bingkengan pada iki bekas warga. Jelas? Paham? Ya mah ayu mulai men paham. Ya mun paham apa ki bodoh? Ya nggak boleh yang paham coba harap podo. Setiap kiriman doa mungkin, setiap usaha ada sampian mungkin. Saya nyatakan bukan kebutuhan ke Ismail untuk teti orang selamat ya junana Allah, tapi ini sebagai bentuk kaperlo nak kau leben sampian untuk aja ke sampungan, aja ke tali dek ke kiai sehingga ke Ismail bingkengan masuk surga. Mun sampian mungkin entar, mun sampian mungkin nyampung guru, maka insya Allah kau leben sampian bingkengan iki babi ke Ismail ke surga. Amin. Ismail ni kebingkengan kak kapan masuk surga yang mbak malaikat ya? Ismail ni muni kanten langsung masuk dak sing mbak ni kan cagila engki nikah background bener nggak nikah nyaman background saya bener gitu jadi acara haul sesete pada foto ni kan nikah foto lagi engki jadi sudah Pak Umar nikah abid kita tangi punya nikah bener lah karena senik gula toman kak acara haul saya pasang cuma foto gula acara haul gula gelap pagi kawan jangan dek ke daerah Pelengan aja Pamekasan okay? Acara apa haul acara haul saya pasang foto gula ke TV atas pengajian umum dalam rangka 1000 hari pahitolesnya mana di sana pah foto gula saya pasang menjadi baba orang pangoca nih seragana saya mati ngodai kok adi pun pojok ngocak mana ya mi cek gendeng kok gendeng cara norok lagi bu itu menikah kan bang ki nikah saya odi nikah saya dua aki mungkin nggih jelas detik ya ini kemungkin lah nikah bingkengan ketika masuk surga ke Ismail nih yang mbak malaikat ya kakak mbak sambian surga gula malaikat mungkin dimin kayak cender masuk mi pola beda santri na sampian saya ki ke surga ki nikah mi pola beda alumni salam mbak teman ngaji ke sampian di sampian iki bu bentek dulu malaikat kita kusi nyumbang terus iki ba wis tak nyumbang terus lah tak nyumbang berkat ngi betul aja apa jagila tak ada padang jak sampean kan akhirnya bi ke Ismail ni ketek ku daftar wah santri ni kebanyak sentar nyumbang kapi entar kapi ngakan kapi
berkat ngibe kapi akhirat ipun ke Ismail ni kamatur ke malaikat mun santre kula ben alumni pah iki babi kula banyak malaikat ketinapa malaikat pas adabu hatta walau kanu adadatan nujum maka pada ben bitong na bintang elangi mun sampean kasokan apek tak kiai kiba kapi kiai kiba kapi alumni tatang ke sampean se kasokan kiba alumni setoman ngaji kiba santai semakin pakun ngaji kiba secara akal ya ini ketika masuk surga sejelas ekiba tak ekiba sampean makin sahaja nih kula belum tentu yang kula kat dengan kesampian loh apa cak gila ongguan ngak kula makin hadir ke kiai kula tak kenal yang kula makin hadir sampean kan kenal ke kula mun sampean masuk surga saya ngak ling jeling kipa kula coba dina luar biti ban bae coke labang macam-macam saya ngak mun sampean masuk surga saya ngajak masuk surga ke tibi kipa kula ongguan kajak masuk ke tibi maki ke surga mun ke tibi kengku apa kenapa ke barat ada orang kena cedak orang niki makin deber keluar boleh sampean orang masuk arung bareng kiba aki gula orang soleh ni bisa ngiba orang soleh ni bisa nyafaatin ke Ismail ngiba sampean kula kiba bi sampean karena sampean kenal ke gula makin mun jeling gula bah ada luar kiba kula akat teng sing ngajak ketek lho mentar pada masuk surga kapi amin Allahumma nika masuk surga santri ni kayak kiba kapi makanya makin acara raja ketika dinto benika foto nagiai sekali lagi saya nyatakan bukan kepentingan ke Ismail kak dinto itu aki sampean kencer napa kuna gile kapi karena masuk ka ilmun yuntafa'u bihi ilmu semanfaat sampean seoni ngabajeng keng marga kiai dimin muka lembaga sampean uning ngaji keng marga kiai lambak mulang mun beni kiai semulang mun beni kiai semuka lembaga pendidikan kula ben sampean tak kira ngaji sampean ngaji keng sebab kiai lambak muka pendidikan sateja ilmu sateja amal sateja kelakuan saya kelaku bi sampean akili secara otomatis dek ke kiai tak ambu jadi kita itu aki pakun tak rogi mek beda aki hol kula ben sampean seputu aja ke sampungan mak lek aki babi kiai dek ke surga Allah amin Allahumma pabanyak sampean tu sana bu pabanyak itu sana keng mun bi ke Ismail lagi sampean pakun ke surga amin Allahumma sampean gak ke surga aja gak ke surga aja gibe sepeda blong sepeda tidak sorat sepeda celeng beni bernana celeng pakai pote mun blong celeng di yang cip salangi bersepeda blong sampean pakai nyungkel todik nyekep sampean sepeda na blong kapi nyekep todik kapi keng mun sengawal sampean Kapolres Bengkalan surga aja polisi tak kira benda bengal nyetup sampean tak jelas engki sampean sepeda na blong kapi kak sepeda na salah blong sampean nekap ki nyekep todik keng mun sengawal iya ada Kapolres Bangkalan Kapolsek Surabaya tak kira bengal nyetup sampian beni takok ke sampian takok ke sengawal sudah ada saya seragaman koning dok mobil saya munye denut minta bak ambulan sengawalnya di pokok lah je lah munye polisi pokok lah tak tahu sampian banyak tuh sana mun parlo kencerna tak bisa masuk surga keng mun ke Ismail saat ke sampean ke surga malaikat tak kira tanya ini masuk lah nyelai luarnya masuk itu insyaallah qaul ajunan selamat amin Allahumma makanya salah satu ulama Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki menyatakan al-aba'u thalathah ring sepo nika telok ring sepo telok nika kudu jaga ring sepo telok nika kudu hormat ring sepo telok nika kudu kabagusin mun telok nika hormat kabagusin kula bi sampean itu nyak bakal jajah itu nyak bakal bejrah itu nyak bakal selamat akhirat bakal masuk surga amin Allahumma pasera saus pinar cong legar sini ke sapora benih kendak nyentak kaiki benih keng kasar punten lagar pidato di kutu pasan tak arah pemunta pasan tak sambian ngide timun gula pidato ibu-ibu hadirin yang berbahagia marilah kita berdoa kepada Allah ibaba itu punten benih gula keng kasar punten nggih. Orang tua yang pertama sekotu ijaga semun ijaga manusia bekal bajra itunya akhirat masuk surga ulama menyatakan man waladakah orang sealahiraki sampian katunya pasera ring sepo bini ring sepo lake ring sepo saking dari muljana ring tua sampai Allah memposisikan orang tua itu berdampingan dengan Allah ketika Allah dawuh anishkurli wali walidaik anishkurli sopaja syukur sampian manusia
lidak kasengkok debuna epon guste wali walidaik benda kedua orang tua na sampian cepon ulama tak etrema orang seasukur ke Allah keng karing tua dua ni kebengal bentak etrema orang sebagus ke orang tua dua keng ke Allah ni kata asukur atau berkufur dua ni ke kutu pada kelakoh ke Allah syukur karing tua syukur arapa sema beda ku lebih sampian ni ke Allah keng sebab orang tua ku lebih sampian sema beda Allah keng lebih dreng tua cak ku lebih sampian beni Mr. Bean tak pun Mr. Bean berdalam pupah keker ke bawah dia buk ya beda boleh dono warkop keker ke dalam bawah iya boleh baru orang ternyata dono kasino Indro ni kalau lebat embuk lebat lampu lagi lambok film hitam putih TV foto jalan gerobuk enggak sembian beda film Mr. Bean beda film warkop ni kapah beda lampu di atas pak keker kata lo kapah fingro lagi lambok TV kita aber naga muntur aber nanakin beri kaca biru kapan kaca ni pasang alhamdulillah makiki kina biru kapi dulu tahun berapa tahun sangat-sangat sekitar gi gula enggak lambok gula gi kene mungkin pakun kene tak gelak ya dengan gula umbar di timur kiai rabu can bukan asli nani kene kata cabang pendong benar aku hari biko age bu asli nani kene gula segini karo orang ngato terus ajen buk sing agem melak dia kaki Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allah seabadaaki manusia tapi perantara orang hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain ada proses orang tua saya nyama bapak bedering tua saya nyama ibu merasakan su'ubatil hamlih melarat ngandung melarat tak melarat bu ada su'ubatil wiladah melarat rembi nyiksa tak nyiksa wa su'ubatil radha'ah melarat tak nyusue melarat tak melarat hah boleh disengujak melarat boleh disengujak tak melarat dalam pam gempang menyusui gempang siapa sih susui je bu lah nyusui ni kala ulama si ada buah su'ubatir radha'ah melarat tak nyusu jadi nama bisa nyusui gempang karena boleh lagu senikah jasa ibu pada manusia sangat berharga mengandung melahirkan dalam derita merawatnya mengasuhnya penuh kesabaran tengah malam terbangun karena tangisan anak mare nyusu apa nyusu neng kene neng jarok noro tak tahu kan aja nih kene suruh mulai kalah mulai kada ke kalah mulai kada campur dikit kaki kantin dari yang tua kakinya kadang kita lagi ada boleh ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung melahirkan menyusui anak juga bapak kalau dia tak lagu lagi kan lah kedua orang tua seanya ma bapak ben embu kak dinto wajib hormat kak dinto wajib bagus kak dinto wajib jaga mun la dua kak dinto jaga mun la bapak ben embu nikah pasai sepertama bapak ibu kula ben ajunan bi Allah bakal jaga itunya sampai ke akhirat nggih pasir sampian si usaha tak gelem sukses pasir sampian usaha tak lancar alaku tak gelem oleh coba sampian mun ki andik ring sepona paring nyubeng ka ongguan nih ongguan mun atekeng sampian bangkrut ajualan sampean tak lempaju alaku tak ada oleh nak coba sampean ring sepo ni kemun berde sampean paringin obeng cek apa sampai minta nika gula tak habis binek kika kan degi aja dat tegi dan gula nika setiap 2 hari sekalian kak nika apa ring obeng kering sepo gula padahal itu tak perlu bese
Ingbi gulai paringin. Setiap 2 hari sekalian pasti paringi ubang. Ni kata hadus bin nikmah. Dan gulai ngabelegak ditumik pola sampan berdesaan niat. Ngalakuak ya tori. Keng alhamdulillah sajan abrik ni kebenih jan tak ada di gulai kaiki. Bi Allah ikan ta'in min haitsu la yahtasib. Dari jalan saya tak sangka. Ongguan ni. Padahal yang seponi kata butuh bes bener keng di gulai paringi. Ben 2 hari sekalian ni paringi. Mun tak keng kelopai sampai mangken ni kena. Keng alhamdulillah sampai mangken ten gulai bi Allah. Alhamdulillah kak mung karongakan tak melarat. Cong colok tapi mor-komor iki. Bukan ongguan buk. Ongguan. Eng seponi kecoba bisa sampan paringi obeng. Ti nama kita parlo, ti nama kita minta. Pala itu tanda. Tekuk bu, pala bapak berdela tekuk pak tina pak. Kayak cimat pala tak dikebeli ya. Sampian pak tek kuris kena. Insyaallah Allah pegempang. Ya zaman saya terkadang ku lebih sampian man saya bagi kering, abri kering tua lebih pak tekuk ke bini nah. Oh ngocak. Wah cengkok orang laki pak tekuk katang bini yang jak yang sambiling jelingan tekuk ketelak bini nak. Benih kantok si banyak ni kena coba. Ye. Coba temor. Bentan pun Bengkalan ni kalau takut ke bini ni kalau pati osom lagi kak. Bukti ni Bengkalan ni ke bagian EKI banyak saya bini 2, bini 3, bini 4 saya lagi. Pun ke Timur Mekasen ni kak tak osom, bini 2 ni kata osom. Kenapa? Pun Timur ni ke rata-rata kiai ni ketakwa. Takut kasih tua. Bengkalan tawakal. Takut kasih tua geng memburu akal. Coba ring sepo sambian paring ubeng. Coba ring sepuluh sampian, kenapa saya keterut-turutin? Maka sampian Allah berkali berkepang. Malah, cek pun ulama, senikah ni, pas saya rasa adu aki orang sepo salah starin asolat, maka sampian Allah tak kira pepegak rizkina. Nikah ni baca ni, salah buk, biar ngaki gi. Biar pula bisa ya malaki, mun sampian kita bisa abri obeng, karena saya bahagia tak ada, mun parlu ki minta kering tuan, amalaki nikah ni. Setiap lestari asolat, Assalamualaikum warahmatullah. Soko ni kecil under over saya lana keluh. Bapak kun sampai dah macam ni ke ni. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ni ka ibu capak kalih. Nomor 5 bah terus. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apal? Siap ngamal lagi kira-kira? Ongguan kak? Amal lagi seminggu boleh sampean mun rezeki tak lancar gula onggai kecompok santap. Korten genten. Nggoto cek santapnya. Dan nungguan nih kak, ongguan. Orang tua atau yang kedua guru. Tergula teman nanti cerita. Bade situ ngoreng Banjarmasin kak. Uning Banjarmasin sampean nggih. Banjarmasin tahu nih. Kombangan nih kalau. Ngerti kan? Nah. Haji yang muni boleh bahdai ring dina aja. Yang kita kemamun kada juga Pak sampean. Cukup tuli bersorba aja. Banjarmasin ni ka bade situng orang ni ka alaku taklum hasil kak. Alaku taklum hasil atau keng taklum pajuh. Malah tunya si bade apa tak ada kapi nak jual. Akhirnya dalam keberadaan cek melarat tadi kami acara tak kesegancan ada remek kok mi cek melarat tak mi pangkor ni musibah cek raja nak agak pesel berde pesel kening long-bolong anak sakit ke rumah sakit tak ada kapan dah barak sohio sepeda motor budulan lagi reyan ni tak ada akhirnya bi kancana entek kaki je pola amik teman andik salah kering tua bini ngota kering tua laki enjak di yang kok biasa kering tua sampai setik kok hubungan pola ke guru nah pak enggak seorang oh iya kok lambu asli nongku tak hamid sekecoba. Jadi orang ini kecimin teman situng ngebule dek ke situng kiai. Kiai ini kesek kebule ini kesek amit istirahat tak. Beni amit kejaba. Amit sing ngebule ki istirahat. Tapi kiai ya tidak istirahat ke jompong. Patro siapa kalau pai tak boleh pak habis ini pak mangkat kejaba pak usaha ke bencer. Akhirnya bikan jana. Kakek je kalau dia coba setika kakek minta support ke kiai. Kule bulan senapa bulan nakis ni kiai aja. Andi jadwal adventure. Coba kakek ku aja habis minta support ke kiai. Akhirnya entar pas aja habis ke guru nih kang. Langkong asapora kiai tak langkong kiai sapora no dan gula kelero dan gula sana harap apa cong dan gula cimin saya keluar dari pondok dari ajunan nek beni amit ambu king amit istirahat dan ngi compok terus saya kalau pai pahabi ini gula terus berangkat ke bencer tak amit boleh yang jak nak tak salah mung kroji punten kiai nyuwun sapora aki takok ten gula king belet dari pondok takok ten gula king andik salah sapora aki tak langkong enjak nak tak apa petang tua pakun ke kaki nak tak kelero kaki jamun kroji kalau ben izin Allah Bapak Ibu hadirin daerah Gunung
Celeng, gunung peteng bejen. Mungkin gunung kaya pun kul tak tuning kia keng nemu cerita nih kak. Cak bagi gunung peteng pani lampu itu ya rak kira. Gunung Celeng kak, gunung Celeng. Nikah pas beda gunung, bi orang nikah jual lah. Apa? Belu lekor juta. Anami jual lah. Ya Allah wa'lam dapat si andi gunung nikah orang keng nyempang keng jual lah belu lekor juta. Akhirnya seorang nikah. Mi hajat ke gunung nih kak, terus beli ya, karena nih kalau akim mungkin bencer lama rumah ben bidina, akhirnya nyari otangan belu lekor juta pas beli, kalau ben idina Allah, sampun beli belu lekor juta, ternyata gunung ini kepah beli ahli proyek, nih kayak kalau batu bara, nah sehingga beli sana apa, beli 2 M, 2 miliar, oning 2 M sampean bu, 2 M cuman kebeli centul ngambang ke lega bu, belu lekor juta, beli 2 M, kalau batu bara, nah sering pengusaha. Salah sekali nanya unsapora dek kaguruna. Tore, kula ben sampian. Jadi mangken ke sebagai bentuk introspeksi. Mun kula ben sampian alak ko tak belum sukses, usaha gagal. Terus kadang musibah raja. Teringat ingatin. Mik pola toman karing tua 2 kula ben sampian andi kelero. Mun karing tua kula ben sampian lulus. Pola mik ka guru kula ben sampian tuman kelero tuman salah. 2 ni ka entarin, 2 ni ka pentai sapora, 2 ni ka paseneng, 2 ni ka papunga. Mun 2 ni ka papunga ben paseneng kau leben ajunan sareng Allah bekal yangka. Kau leben ajunan sareng Allah bekal pabecrah mantir sekadin tobareun kau ajunan amin Allahumma al aba'u tsalatsa ring seponi ketelok. Yang pertama man waladaka orang sealahiraki pasera bapak embu. Nomor 2 man allamaka orang semulang pasera kiai ya gini Ismail dan juga Kiai Basori Zaini Kemunir Busiri ben sateja kiai para asatid sebedeka dintok ini termasuk orang tua As-Syekh Az-Zarnuji ini keabahas antara ring sepo bini ben guru seorang sepo bini melarat tegela ngandung berat tak berat bu berat tak berat yang laki mentro tahu cek ngandung ni kemelarat coba sampean nyari nyiur si berdang 2 kilo bak katabung pet ban samper Jumat cek taro aki kejeding kibang tangki bu cek bitabit seminggu bayi mun tak bincret ya apa benikeng tak berat ngandung ni bu tangki bila kandungan belum bulan sengang bulan kak makilap selipan ben lanceng genteng laki genteng haram tak atau lempuk je mikir atau lecet dengan dep kebaba ada kerana PT saya penyak jadi dengan sekot Avanza gak ada dah ya mun beda apa jeling nak indah ya gak ada tedung mun latuan ni keserba repot tanggi bu tedung gentangi ngak mercy bu tedung mereng ngak trek kotaan ropur tedung napang tak kok nimbang kita kok alat tu boleh serba repot di mereng laki tahu ada ring bini lain rem biing tanggi bu mulai ada yerok tarik nafas keluarkan tarik keluarkan tarik nafas terus pelak terus sekejaki terus kapan ada aja pakai saya laki legai luar tangki kak makin laki pada sosa bu yang kalau tak naruh ajen ini luar tak tunjuk sekali ke timur ke barat ke laut ke jauh yang laki makin sosa rokok ke abis telur bungkus gitu. Ngandung luar biasa melarat coba mondeng laki tak usah ngandung bu reng laki ke bela ngandung pekelenger bu tak usah ngandung kene ke bela ngandung mondeng laki keleng reng laki periksa ke dokter debak ke dokter assalamualaikum pak. Kenapa mas? Gula periksa penyakit, macam tak nyaman betul gula. Mas, sampean mau periksa penyakit cek kak kantor orang ngetok. Dah apa pak? Sampean kedik tedung gelu semalam leku ki laku kemida ada bedai putol bi sampean. Deki kemida ki kak kantor bi boleh periksa aik. Oh ki pak, boleh aku. Juga nanti tedung ki laku selakit tulia kemida kak ki bedai putol. Pan Maria kemi pak kemida sabai ibu benar meja dai. Selakit abu yang sopu si bini asapuan. Tak temu cek bedai putol iki dumpak pah dumpa kemi. Waduh sakale kak iki. Buat aku kiri bi selake bi bini jelap bon korbuk jelap apa bersih. Mari jelap pah putu la kosong kah iki bagelum jeding. Ya ke TV. Tak usah bayang kidak remah pada tak tahu cara nang kau kasih. Utu pak kering ngapa di nak dipakai saran ini. Tak gila bu. Hari kat kita ikut cabi kau dia. Siapa hahaha. Mari kami TV si bini pakai boleh kami nadai. Bos laki aja tak tahu aja kami nabi bini. Oh iki pukul belu ke dokter ni kan. Debak ke dokter pakai bagi. Ya dok kok. Dokter masuk ke laboratorium pukul sangat haram kol 12 kita mari.
di semer sekemeja akepek king pah kemi apa dia kok ini paring laki andi kemi ngak dia keluar kol 12 selaki apa tanya aki dok lestari efek sedok lestari mas bangki sakit napa palang mas palang dek remba dok sakit napa dok positif positif sakit napa gula dok benih positif sakit sambian ngandung semangkin ku selaki dia kekek langsung agublak pun pada kebelah ngandung langsung bahrobu keker deh koletung nangkin ram saya ram cepon gak apuh dokter aduh sambian dia anu kak sambian dia ketiga lah peleman gelu kak gula kami boleh periksa boleh ruwet gula makin di marga kami na sambian dia pon sambian lah peleman gelu lah peleman gula kami boleh periksa boleh tak king beda sekelero boleh aku apuh magila boleh ni kegeja mu ada tega bener-bener kertas sepocat pote baik deng roman yang bisi bini kak micek sosana ting sakit apa kaki kak aduh palang lek mun setia palang deur maka sakit apa kak benih masalah sakit apa kak positif deur maka engkau ku tabah ngandung lek setia njak si bini sa gelak tega melkot bener-bener pekolan aduh jangan si bini sepura nak sepura siapa sama di nok kocunya anak siapa je bu oleh na jawab na pahamu nyedek je saya saya aku bela mana sehari na ajar reng oleh na ajar reng dia je aduh sapora kak sapora arah apa le arah apa asli na gulak yang takut iki kiri sambian arah apa le asli na kemina sambian dumpa terus takut iki kiri bi gulak kentek kemi gulak terus saya ngandung benih sambian gulak kakek saya ngandung le engki ka alhamdulillah ani kering laki kak tanggi ring laki mau ni kebelah bentibi ngandung kelenger yang mau ni kebelah si bini saya ngandung asal syukur kak ada apa? Tak tahu cek ngandung belah. Lain rembi, buk aduh, bini kula rembi, norok kula kak ke dalam. Tak nengi luar, takut neng ketibi luar masuk kia kula. Engki bini kula ni kak nyandar ke kula senyudeng. Rembi, andi anak dua kula buk. Engki kan ngenten lo cek tuan, kula kelahiran tahun 90, tadi makin umur 13 tahun. Jaminya boleh pak dengar ya kan? Di nama bedanya, tawakal lego. Jadi nyandar ke gula nih bini, jadi gula ngiding kapi, tarik nafas, keluarkan ngiding kapi, gula cak gula berde dalam, tarik nafas, terus. Kapan lah perak sopuro. Wah, jang tak nih tak bisa nih, kan dia kena kin nambah jalan nih kujang bidan. Nambah jalan deh mana? Ya jalan bejik nih ketat nangkin parajaan. Parajaan benar apa jang kun? Ya ben kunteng tat nih. Tanya aki, men mereka kunteng kaya apa hari aja jang kun? Cagila mereka kejeretan kau deh, bong. Jang bidan punten tat nih keng anak nih kalau keluar, deki bala anak keluar apa belia boleh. Oh, ya maksudnya kata apa? Keng cak cai kapi tina, aku lupa. Reng laki dia orang. Artinya gula ni keacerita. Betapa dahsyat, betapa sulit, betapa susah antara hidup dan mati seorang perempuan melahirkan seorang anak. Thank you, Bu. Makanya sampean belisna tak kung-tangkung. Itu buah kibik kanjeng Nabi. Man mata tulkon, mata syahida. Pasera orang bini lahir kak. Ternyata ketika lahir, pas sedo, cepon orang telokok, cepon orang compok, cepon orang turjan, mati aranaan. Ikan tu pada aranaan sih. Ketika lahir, pas embuung mati apa nyaman? Apa kok? Rembi. Mati rembi siapa sih tak tahu kak? Engki mati rembi, ini kemudian compok beda istilah, namun berdering lahir pas embuung mati, ini kenyaman aranaan jebon, mati aranaan. Man mata tulkon, pasera orang saya mati aranaan.
pasera orang saya mati ketika Allah hiraki kanjeng Nabi adabu mata syahida, maka orang saya mati nikah syahid fil akhirah, persis pada orang saya mati perang fisabilillah ketika jaga ialah